So, ang next ko naman na i-explain or papakita na installation is yung Windows 2008 server. Yun yung mga ginamit natin sa mga web creations, DHCP, sa RAID, sa files, tapos sa file services, and yung group policy. So, ito. Gagamitin din natin pala siya sa case study. So, ito, i-demo siya kung paano installation ng Windows 2008. So, video lang din siya. I-explain ko na lang and i-demo kung paano ko siya ginawa. So, ito yung video. And yun. So, add tayo ng new. Pangalan natin na Windows 2008. Click natin yung ito. Ano tayo babaguhin dyan. So, finish natin. Then, optical, sa storage pala, ipasok natin yung ISO ng 2008. Start. Okay, password ko nga siya dahil matagal. Setup is starting. Piliin nyo R2 standard. So, and accept nyo yung license. Next, and custom nyo. Then, other options, click nyo na new. Then, click 32,000. Then, apply nyo. Okay. And after yan is, click nyo yan. Then, next nyo. So, ito matagal to. So, forward ko na lang. Ayan, matagal siya. So, yun. Ito, restart lang siya. After nyo, ito yung makikita nyo. Dahil auto-restart naman siya. Sa complete installation, no? Forward na natin. Yan, loading na siya. Bali, pina-forward ko lang naman siya dahil matagal yung loading. So, para hindi na rin kayo mahirapan, forward ko lang siya. And ito, setup is preparing for computer first use. So, ito, ang setup natin yung password ng administrator natin. Bali, ang pinasword ko yan is admin1 and yung exclamation dahil may case sensitive siya. So, kailangan ng malaking letters, kailangan ng number, kailangan din ng tawag dito, elements, ganun. So, ito, prepare nyo yung desktop na. Ayan. Install na siya, bali may mga set up pa dito kasi. So, first, after yung ma-set up, ito yung bubungad sa inyo, yung initial configuration task and click yung time and set up yung time. And yung usual na ginagamit is yung Hong Kong. So, yun yung gamitin natin. And yung time and yung date naman is, siya, automatic na siya na-read sa mismong computer niyo. So, okay nyo. Then, okay. Okay na yan. Okay. Then, yung configure network naman, next. So, kailangan nyo open dito yung command prompt para ipconfig na para makita yung IP address tapos yung subnet mask and yung mga important and default gateway tapos yung DNS server. So, open natin command prompt, ito yung ipconfig, type pala natin. So, makita nyo yung IP address natin is yung 10.0.2.15. Tapos yung subnet mask naman is 255.255.255 dash 0. Tapos sa default gateway naman is yung 10.0.2.2. Tapos sa DNS server naman is 192.168.1.1. So, okay. Then, close nyo na yan. Okay na yan. Close na rin. X nyo. Then, next natin yung provide computer name. So, computer description nyo is, change nyo siya. Yung computer name nyo, palitan nyo kung ano yung prefer na name. So, ang pinangalan ko, Windows 2008. 2008. And, okay. So, yes natin. Then, waiting tayo. Then, okay na yan. Tapos, close. Restart nyo. Restart nyo para ma-apply yung name, computer name. So, password ko medyo matagal lang to. So, ayan. After yan is control alt delete nyo na and
enter nyo yung password. After nun, hintayin nyo ulit maglabas dito yung initial configuration. So, ito naman. Ang next naman is yung add roles na tayo. Click itong customize the server. Add roles. Click nyo yung next. Sa Active Directory, lalagay yung Active Directory domain services. And next, tapos install nyo. Um, ito yung setup. Wait lang. Wait, tayo. So, next nyo, create new domain in a new folder. So, lagay nyo yung domain name nyo. Lagay nyo yung TOPT. Campus.com. Yung prefer nyo domain name. So, next nyo. Um, ayan, wait tayo. Click nyo yung palitan nyo to forest function level ng Windows 2008 R2 standard. R2 lang pala walang standard. Tapos, next nyo. Next nyo ulit. Loading nyo siya. Tapos yung restart. Wala kayo pipilitin dyan para hindi siya mag-auto-restart. Wait nyo lang. And applying na. And enter nyo lang ulit yung password. Then, yan. Login na. Okay lang yung setup niya.